ዛሬ የማስተምራችሁ And especially the past week and this week I'm going to teach on the topic of ምክንያቱም ከአስተሳሰብ ጋር እምነትክ እንዳለ ስለሆነ how faith is related with your thinking. ካላሰብክ If you don't think, ህይወት ውስጥ መኖር እንደማትችል you can't live life properly. ሁላችን መኖር የምንፈልግ ሰዎች ነን። If we want to live a proper life, ነገር ግን ጌታ አትኖሩም ብሎን አይደለም። it's not because God denied us the good life. ችግሩ ያለው የኛ ማይንድ አስተሳሰባችን ጠላት ሆኖብን እየሄድን ነው። The problem is found in our attitude, our perspective, our mind have become our own enemy. ብዙ ጊዜ ተመለከትኩ I have seen a lot of times. ሰው ክርስትና ህይወት ውስጥ መኖር ይፈልጋል። Many people want to live a proper Christian life. ውጤትም ማየት ይፈልጋል። They want to see results in their life. የሚያሳዝነው ነገር ግን ያ ሰው ሲኖርበት አታዩም። But the sad reality is you don't see many people living in that reality. የእግዚአብሔር ነገር በእውቀት ጋራ አብሮ የሚሄድ ነው። The thing of God, everything that pertains to God is related with knowledge. አብዛኞቻችን ግን But most of us, መንፈስ ነው የምንለው። we look for the Spirit. መንፈስ ጥሩ ነው። Spirit is wonderful. ከልቤ እነግራለሁ መንፈስ መልካም ነው። Spirit is good. ልክ መኪና Like a car ፍሬን እንደሌለው ማለት ነው። without a brake. ማንም ሰው እዚህ ቤት ውስጥ እግዚአብሔር ቢሊየነር ቢያደርገው If anyone in this hall, if God made you a billionaire, ለምን ቢሊየነር እንዳደረገው ካላወቀ if he does not know the reason why God made him that much wealthy, ራሱን ያጠፋል። he's going to destroy himself. ብዙ ሰዎች ሉዝ ያደረጉት ይሄንን ነው። And this is the reason why many people lost. መንፈስ ማግኘቱ አንተን ጥሩ ነው። Having an encounter with the Spirit is good. ሲናገር እንደውም መጽሐፍ ቅዱስ And the Bible itself says, መርከብ ያለ መሪ እንደሚሄድ አንዳንዶች አእምሯቸውን ጥለው ተጓዙ። many people have traveled by losing their mind like a ship without a throttle. መርከብ ያለ መሪ Like a ship without no wheel. ማውራት የፈለገው ስለ መርከቡ አይደለም። He's not trying to talk about the ship. ሰው በመንፈስ ሆኖ አእምሮውን ከጣለ If a man walks only by spirit, by just without using his mind, ምክንያቱም በእምነት ስተዋል ነው ያለው። they have missed in the life of faith. የመንፈስ ዓለም ውስጥ ምንም ብትዋኝ Even if how much time you spend in the world of the spirit, አእምሮውን ሚስ ካረከቡ if you miss your mind, ከጨዋታ ወጣ። you are out of the game. ኢቭን መንፈስ ዓለም ውስጥ ነው ያለው። Even you are walking in the world in the spiritual world. ቸርች ትልቁ ድካሟ ስለ አእምሮ አታስተምርም። The greatest weakness of the church is the church does not teach about the mind. በጣም የሚገርመኝ ነገር ሰው መማር አይፈልግም። And many people, they do not want to learn about the mind. ሰይጣን ልንገርክ፣ Let me tell you, ገንዘብህን ይዞብህ አያውቅም። the devil, he does not take your money. ኔቨር ንብረትህን ይዞብህ አያውቅም። He does not take your property. እኛ ደግሞ የምንማረው መንፈስ ይዞብኛል ነው። And most of us are taught that the spirit is withholding our blessing. ልቀቅ ካልነው ይለቃል። በቃ አለቀ። If you tell it to release it, he will release it. ምክንያቱም አንተ ጋር ያለው መንፈስ እዛ ካለው ስለሚበልጥ። Because greater is he that is in you than that is in the world. ሎጂኩ ይሄ ነው። This is the logic. ሰይጣን ያዝ በላውራ እንጂ If the devil is holding him, ልቀቃል ነው። when you tell him to release him, ለቀቀ።
He will release him. በምንም ተአምር ደግሞ ሊይዘው ምን አይልም። He doesn't have any ability to hold him back. ሳያውቅ ነበር የያዘው። If the devil hold him by his ignorance, the moment he received knowledge, ሁለተኛ እንዳትመጣ ሲል when he tell him that to never come back, ያ ቃል ይሄን ሰው ነፃ አወጣው። that word will deliver that person. ካላወቀስ? But what if he's walking in ignorance? አብሮት ይኖራል። He will live with him. አብዛኞቻችን ዕውቀት የሚባለው ነገር ውስጥ ነው ህይወታችን እንዳለ ያላወቅ ነው። Most of us, this is where we are missing. ይህ ነው ኢየሱስ እንደዚህ አለ። Jesus said ዮሐንስ 8:32 ነው። in John chapter 5 verse 38, እውነትን ታውቃላችሁ እውነትም አርነት ያወጣችኋል። you shall know the truth and the truth shall make you free. እውነትን ታውቃለህ። You shall know the truth. ጌታ ነፃ ያወጣል አላለም። He did not say God is going to make you free. እውነት ስታውቀው The truth of the word of God. አእምሮክ ነው ዕውቀት የሚፈልገው። You receive knowledge in your mind. መንፈስክ አይደለም። It's not in your spirit. ነፍስክ ዕውቀት ይኖርባት ዘንድ ይፈልጋል። God wants you to have knowledge in your soul. ዳንኤልን ተመልክተሃል መጽሐፍ ቅዱስ? Have you seen Daniel? ነፍስ ያለ ዕውቀት ትሆን ዘንድ አይወድም ይላል። Daniel said God does not want a soul without knowledge. ዕውቀትክ Your knowledge አቅምክ ነው። is your strength. ቸርች መምጣትክ አይደለም። It's not you coming to church. ወይም ደግሞ እዚህ ፕሮግራም መደረግ ማድረግ ምናምን አይደለም። It's not coming and attending different programs. ዕውቀትክ Your knowledge, ወይም የነፍስ ኃይልክ your soul power, እግዚአብሔር የሰጣትን መጠቀምክ you using your God-given gifts, ያ ይሰራልሃል። that will work for you. ጎበዝ አንድ ነገር ተረዳኝ። Listen and understand this. አእምሮ ትልቁ ሚና የሚጫወተው ነው በህይወት ክፍልክ። Your mind plays a very great role. ልለምናችሁ ቸርች በጌታ መሆናችን ከልጅነታችን የሚያመጣ ለውጥ የለም። Being in church from our young age is not going to change anything. እስቲ በጌታ ቤት ውስጥ የተወለዱ ታማሚዎች አላየ? Haven't you seen sick people who were born and raised in the house of God? ሁል ጊዜ ተበዳሪዎች አላየ? Haven't you seen people living in debt? ሁል ጊዜ አልቃሾች አላየ? They are always afraid. ሁል ጊዜ በነገራችን ላይ በቃ ሁሉ ነገር የጠመመባቸው የመሰላቸው They አላየ? are living in confusion. እነኚህ ሰዎች ግን በእግዚአብሔር ቤት ነው የተወለዱት። But these people are born and raised in the house of God. ቤተሰባቸው ሲጠራ When you call their family የቸርች lineage, ቤተሰብ ሊሆን ይችላል። their family is also born and raised in the house of God. የሚያሳዝነው ህይወታቸውን ስትመለከት But when you see their life, ያሳዝናል። it is very sad. ለምን? Why? ምክንያቱም ቸርች በመወለድ የመጣ ነገር የለም። Because you're not going to change anything just because ይሄን you are ማውራት living in ለቸርች church. ህብረተሰብ ከባድ ነው። It's very hard to say this for those who are born and raised in the house of God. ሞራላቸውን የነካ ይመስላል። You are touching their ego. ግን እውነቱ ግን ሰብስታንስ ያለው ነገር ታያለ። But you see a tangible thing which has a substance. አንድ ደግሞ እንግዳ ሰው መጣ። And a strange person came. 4 ዓመት አልሞላውም። He didn't even spend around 4 ነገሩ years. ሁሉ ፓም ብሎ ሲሰራለት And you አለ። see things rearranging themselves for him. አይገርምም? እግዚአብሔር እኮ ለነኚህ ሰዎች ነው የሚያደላው። እኛማ መሄጃ ስለሌለን ምናምን ብለ ኖሌጅ ከዚህ ጋር ነው። You say God benefits those who are for the newcomers. እግዚአብሔር በሰው ፊት አያደላም አለ። And God is not a respecter of man. በሰው ፊት አያደላም። God is not a respecter of man. ማንንም አይንቅም ይላል። And he does not despise anyone. ተማርም አትማርም፣ Whether you are educated or uneducated, ኖረህም አልኖረህም፣ whether you have something or not, ዘር ካማጉዱ አናጅጂ ይሁን፣ wherever ethnicity you came from, it doesn't matter for him። ምንም ነገር አያረግም። that doesn't matter to him. የሚገርመው ነገር The truth is, አንድ ነገር ግን ማድረግ ይፈልጋል። God wants to do something. ለማሳወቅ
He wants you to know. 4 ዓመት የሞላው ሰውዬ A person who spent 4 years in the house of God. ማወቅ ይፈልጋል። He wants to know. ከዛ ዕውቀትን መሰብሰብ ይፈልጋል። He wants to receive information. ይሄ ደግሞ አውቃለሁ ብሏል። And the person who's living in the house of God thinks he knows everything. ምክንያቱም ሁሌ ቸርች ይመጣል። Because he comes to church every time. ከልጅነቱ ጀምሮ ቸርች ይዘውት ይመጣል። They have brought him to church from his young age. የዳነበትን ቀን ሁሉ አያውቀው። He does not even remember the day he was born ግን again. ቸርች ስለሚመጣ Just because he comes to church, የእግዚአብሔር ነገር ከሱ ጋር ያለ he ይመስለዋል። thinks that the hand of God is with him. በውጤት ግን But when we consider the ሩቅ ነው። results, he's far. ሩቅ ነው። He's far. ለምን ሆነ? Why is that? ማይንድ His mind. አየ ማይንድክ ለመንፈሳዊ ማለፊያ መንገድ ነው። Your mind is a gateway. አውሽ እንዴት አድርጌ ይሄንን ባስረዳ። I wish how I can make you understand this. የምትሰርቀው The reason why you steal, the reason why you lie, ክፉ ነገር የምታደርገው the reason why you do evil things, የአእምሮ መታደስ ስላቃተ ነው። it's because your mind is not renewed. መጽሐፍ ቅዱስ መንፈስ ስለተወለድክ አታደርገውም The አላለህም። Bible does not say just because you are born again you're not going to commit ኃይል sin. አለክም አላለህም። He did not say you have the power. ላለማድረግ ኃይል አቅም ችሎታ ይኖርሃል He did አላለም። not say you're going to receive the ability. renewed your mind አእምሮ መታደስ The ተለወጣል። Bible tells us to renew our mind. አየህ ጉዳዩ ያለው አእምሮ ጋራ ነው So ማለት። the key, the secret is found in your mind. አየህ አእምሮ ጋራ እንዴት አድርገን እንለውጠው? So the question is, how can we ሰው renew our መማር ያለበት እዚህ ነበረ። This is the topic that a person should be educated. ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል አልፎ መሄድ የሚችለው The word of God can go through. መንፈሱ መሄድ የሚችለው The spirit can go through. አእምሮን ሲያልፍ ብቻ። It is when it passes through your mind. እንዲህ ብዬ ላሳያችሁ። Let me show you this. አንድ ጊዜ ሁለታችሁ ተነሱ። አዎ በደንብ እዩ። Look at it. እሱ ነፍስ ነው። For consider him like a soul. እሷ ደግሞ መንፈስ ናት። Consider her like the spirit. በእርግጠኛነት ይህንን ስማኝ። Listen to this. በዚህም በቴሌቪዥንም በላይፍም የምታዩ በደንብ እዩ። And those of us who are watching us live, look at it. መጽሐፍ ቅዱስ የሚያምነውን ነው ማወራክ። I am telling you about what the Bible teaches. የእናንተ ቸርቻችሁ ወይም ደግሞ የሃይማኖት ግሩፓችሁ የሚያወራው አገባኝም። I'm not trying to touch any of your religious group. በቴሌቪዥንም በላይፍም የምታዩ For those of you እኔ ማንንም ደጋፊም ተቃዋሚም I'm not a አይደለም። supporter or against ወርዱ anyone. የሚለንን ግን ነኝ። Let me tell you what the word of God says. ሰው A man መንፈስ ነው። is a spirit. ነፍስ አለው። He has a soul. አንድ ጊዜ ነው ይልኝም ወይ በስጋ ውስጥ And ይኖራል። he lives in a body. አንዳንድ ቸርቾች Some churches teach. ሰው ነፍስ ነው ይላሉ። They say man is a soul. አንዳንድ ሰዎች Some people say ሰው ስጋ ነው ይላሉ። man is a body. አንዳንድ ቸርቾች Some churches say መንፈስ ነው ይላሉ። man is a spirit. እኛ ደግሞ ራእያችን የሚለው And our vision says, ሰው በልቡ እንዳሰበ ነው። as a man thinks in his heart, so he is. በልቡ እንዳሰበ As a man thinks in his heart, so he is. መንፈስ ያሰበውን What the spirit thinks ወይም ነፍስ ያሰበውን is not what the soul thinks. ወር ስጋ ያሰበውን It's all what the body thinks. ሰውየው ነው። That is the manifestation of the person. ሰውየው ሐሳቡ ነው። The person is a manifestation of his thoughts. መንፈስ ሆኖ ቢያስብ If he thinks like the spirit, እንደ መንፈስ መንቀሳቀስ he ይችላል። can walk like the spirit. ነፍስ ሆኖ ቢያስብ If he thinks like the soul, እንደ ነፍስ ሆኖ he ይንቀሳቀሳል። can walk like a person who ስጋ has ሆኖ a soul. ቢያስብ A person who thinks who እንደ walks ስጋ according ሆኖ to the flesh, ይንቀሳቀሳል። he walks like the person who has a flesh. አጠገብ ላለው እየሰማ ነው አንተ ሰውዬ በለው ነገር Are you አድርገው። listening? ለመኖርክ መንፈስ ነፍስም ስጋ መሆንክ አይደለም። Is for you to live, what matters is አያኔ ያኩ ምን ይላል? ለመኖርና ምንሙን whoever you are,
ወይንም እኔ ማለት ድንጋይ ነኝ በልም ድንጋይ ነክ You might say, if you say I'm a stone, you would be. ወንበር ነኝ ካልኩ ወንበር ነኝ If you say I'm a chair, you are a chair. አንተና Because you are the driver. ምንድነው የምታስበው What do you think? ሰው እንዳሰበ ነው As a man thinks in his heart. ለምሳሌ For example, እሷ ኖርማል ምንም እንትን በዚህ በኖርማል ህይወቷ አትፈራትም you might not be afraid of her in her normal day-to-day life. ግን በአንድ ቀን But ተለወጠች one day she was transformed. ሽጉጥ ይዛ መጣች She brought a gun. ቷ አረገች She shot the gun. አይደለችም እሷ እንላለን You say, it's not her. እሷ አይደለችም You say, it's not her. የሆነ ነገርማ ሆና ነው You say, something might have happened to her. አንድ ነገርማ ተፈጥሯል You say, something must have happened to her. ከዛስ በኋላስ What follows? የሚቀጥለው ቀን ስታያት When you see her the next day, ትንበረከካለህ ሰላም ነሽ you're going to greet her with respect. ምኗን ፈራኸው What are you afraid of? ሐሳቧን Her thoughts. You are afraid of her thoughts. ከዛ ቀን ጀምሮ መንጀርጀር ጀመረ Starting that day, ትደፋሃለች you're going to be afraid of her. አይ ከዚህ ቀደም እንደፈለክ ታወራታለህ You used to talk to her as ነገር you ግን wish. አሁን ሐሳቧ ተለወጠ እሷ ናት Now her thoughts have changed. ድሮም የተቀበልከው ሐሳቧን ነው Priorly you have accepted her ድሮም thoughts. መንፈስ ነፍስ ጋም ነበረች But previously she has three of the components. ግን ሐሳቧ But her thoughts, ሰላማዊ ሴት ናት ብለህ ነበር you said she's a peaceful woman. ስለዚህ አሁን ሐሳቧ Now her thoughts, ሶስቱንም አጨፈለቀና and it ገዳይ ናት አለ crushed all of them, and you say she's a killer. አየህ አሁን ምን እንደሆነ ተመልከት ጌሙን Look at where the game is. ሰው ሐሳብ ነው Man is a manifestation of his thoughts. እንዲህ ብለህ አስብ You thought like this. በነፃነት ላውራ Let me talk with freedom. እዚህ ምድር ላይ In this land, እንጋደላለን ሲሉ ጌታ አትጋደሉም ብሎ ቆመ when people say we're going to kill each other, have you seen God revealing himself and saying no? የክርስቲያን ሀገር ናት We say this is a Christian ገብርኤል nation. አለ ሚካኤል አለ ማን አለ We say እያልክ we believe in Michael, we believe in Gabriel, and አቆመ ምን ነገር have it stopped anything? ምንም ነገር Nothing. ማቃጠል የፈለገ አቃጠለ And people who wanted to murder, ማረድ they የፈለገ murdered. አረደ People who want to kill people, they killed. እስቲል አሁንም እየተጫረሰ ይኖራል And people are still killing each other. ግን እንጸልያለን And they pray. ሰዎቹ ግን ምን ይላሉ And people say, እንጋደል ይላሉ and they say we are going to kill each other. እንፈልጋለን እንዋጋ ይላሉ And they say we want war. ይሄኛው ደግሞ እናስወልቃለን ይላል And the other person, we were going to በቃ stop ያው war. ቆመ ያየክ መጫረስ ነው And you see people still killing ሰው each other. በልቡ As እንዳሰበ a man thinks in his heart, so he is. እውነት ላውራክ I am telling you the ተው truth. እንደ ጴንጤ አታስብ አይጠቅምም Don't think like a religious person. ቤተካኑ ማጥያድ Don't think like a religious ያው person. ተሰብስበን መጣን They say- ኢትዮጵያ ጎብኛል ስጨርስ ያው ነው When after we finished the prayer, things didn't change. ስለ አእምሮ ነው መንግስት ስማኝ በእግዚአብሔር Let the government listen. ምንም የሚጠቅም ነገር የለም Nothing is going to change. ህንፃ መስራት እርሻ ምንም የፈለከውን ስራ Whatever you build, ሰው ላይ ካልተሰራ unless we build man, እዚህ የምታየውን ጥፋት በሙሉ ታየዋል you see all the destruction you see. ሰው ነው በቃ አለቀ That's it. ይኸውላችሁ ምድር ላይ In this earth, ማይንድ ሴት ብቻ ነው የሚያስተካክለው changing your mind can only change a nation. የፈለገ መንፈሳዊ ሰው ብትሆን What kind of spiritual person you are, ማይንዷ ገዳይ ከሆነ if she has a murderous mind,
ከመጽሐፍ ቅዱስ ገዳይ ጥቅስ አውጥታ ትገላለች። She will find a killing scripture and she will use that to kill others. እግዚአብሔር ይገላል ያድናል ተብሎ ተጽፏል። She said God is a killer, so she's going to quote that የእግዚአብሔር scripture. ቀኝ እጅ ሆናለሁ She ብላ said I'm going ትወጣለች። to be the right hand of God and she's going to come out. ማይንዷ ነዋ። Because it's her mind. ኢቭን መንፈስ ሆና While she being her spirit. ነፍስም ሆኖ ልክ እንደዚሁ ነው። And like a soul, the same thing. ስጋም ከሆንክም ደግሞ Being a flesh. እኔ ጉራጌ ነኝ ትላለህ። You say I belong to the Gurage tribe. እኔ አፋር ነኝ You say ትላለህ። I belong to the Afar tribe. እና እነንትና ኦሮሞ ናቸው ግንባሩን በለው ትላለህ። The others belong to other ethnicity groups, so let's kill them. አየህ ስጋም ነፍስም መንፈስም ስለሆንክ አይደለም። It's not because you are a flesh, you are because you are a soul. ስላሰብክ ነው። What you think of that's what matters. ለዚህ ነው እኔ መንግስት ብሆን If I was the government, በዚህ አጋጣሚ ሐሳብ እየሰጧቸው if I was the government, ዋናው ዓላማው the main purpose, ሰውን መጠበቅና መስራት ነው። it is to build man. መስራት It is to build man. ለቸርች ነበረ ገንዘብ የምሰጠው መንግስት ብሆን። If I was the government, I would give money to church. ለሃይማኖት ተቋም እስላሚውን አማጉዱዩን I አናጂጂዩን would ለሁሉ give money to religious ሰው institutions. በሚሰበሰብበት ቦታ ሁሉ Wherever our people are gathered, አእምሮን አስተምር ነበረ። that I should teach about the mind. አእምሮ ምክንያቱም ሰዎቹ አይደሉም ችግሩ። Because the problem is not with the man. ይኸውላችሁ ተማሪዎቻችን ሰነፍ ናቸው አለን። We say our children are lazy. 12ኛ ክፍል ሲፈተኑ When they take the 12th exit exam, የመጀመሪያ ሲወድቁ when they fail the አንዱ ካጨበጨቡት ውስጥ አንዱ እኔ ነኝ። I am amongst the first, the few people who clapped. 300 ሰው 3000 ነው ምናምን አለፈ 3%. Only 3% passed. አንደኛ ያጨበጨብኩት እኔ ነኝ። I am the first person who clapped. ምክንያቱም ተማሪዎች ናቸው ብዬ ነበር። Because I say they are students. ተማሪዎች ምክንያቱም ብዙዎቹን አገኛቸዋለሁና Because I have the opportunity to meet most of them. እዚሁ ቸርችም ያሉ ልጆች ተፈትነው ሲመጡ 4 ዓመት ሙሉ ዩኒቨርሲቲ ተምሬያለሁ ብለው ስማቸውን በትክክል ስፔሊንግ እንኳን አያረጉትም። And those people who have spent 4 years in the university, they could not even spell their name ስለዚህ properly. እንዴት ብዬ ላጨብጭብ So how could I clap ለነሱ? for them? ወይኔ ትምህርት ተበላሽቷል ል ነበር። I used to say there is wrong with the education system. ምክንያቱም ሰው ሐሳብ እንደሆነ ይገባኛል። Because I know that man is ስለዚህ reflecting ባህሪያቸውን souls. ስመለከት When I see their character, የትምህርታቸው ውጤት እንደሆነ ይገባኛል። I know that it is a result of their education. አሁን 7 ዓመት ቆየን። Now it has been 7 years. 7 ዓመት ሙሉ ወደቀ ተማሪ። 7 years students have been failing. እኔ መንግስት ብሆን If I were the government, አስተማሪዎቹ ናቸው አሁን ደግሞ ችግሩ። now the problem is with the teachers. አጨብጭብልኝ እውነቴን ነው ማወራ። I'm telling you. ምክንያቱም The reason is, እኔ አስተምሬክ if I taught you, ብትወድቅ if you fail, እኔ ነኝ ችግሩ። that means I am the problem. እኔ ጋር ነው ያለው That ችግሩ። means I am the problem. እንዴ አሁን የተፈተነ ልጅ እኮ When you see the students, የአምስተኛ ክፍል ተማሪ ነበር ማለት ነው የአሁኑ መንግስት ይመጣ። that means they were grade 5 students, grade 5 students when this. ስለዚህ 7 ዓመት ሙሉ ተምሮ ልጁ So if they have been in this education system for the past Still 7 ከወደቀ years, if he still failed, እኔ በዚህ ማነው ዶክተር ብርሃኑ ነው ማነው እሱ በደንብ ይስማ። let the Ministry of Education listen. አእምሮ ነው ጌሙ። The game is in your mind. ምክንያቱም 7 ዓመት የአሁኑ አዲሱ መንግስት አስተምሮም ከጣለ If for the past 7 years the new government, if they keep on failing, ልጆቹ አይደሉም። the problem is not with the children. የዛሬ 2 ዓመት ነው ያቆምኩት ማጨብጨቤን። I stopped clapping 2 years ago. ምክንያቱም ምጠረጥር ጀመር። Because I started asking myself. ከልቤልኩም ጠረጥር ጀመር። I started asking myself.
ምክንያቱም አንድ ነገር 4 ዓመት ነው የሚታየው። Because you see the result of an idea for 4 years. ይሄ መገለጥ ከሰማይ ምናምን እንዳይመስል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው። This revelation is found in your ማንኛውም Bible. ነገር 4 ዓመት ነው ቴስት የምታደርገው። You taste an idea for 4 years. 4 ዓመት For 4 years. በ4 ዓመት ውስጥ መለወጥ አንተን ካልቻልኩ If you could not change in 4 years. በቃ ለምን እዚህ እንዳለክ እግዚአብሔር ይወቀው። I don't know the reason why you are here. ምክንያቱም ምጠቅም ሰው አይደለሁም ማለት ነው። Because I'm not helping you. ግን ከልብ ከተማርክ But if you listen from your heart. ገባ ወጣ ዱለት ከሆንክ ግን እኔ ምን ላርግ? If you come in and if you are not planted here, I'm not going to help you. ግን ተተክለክ But if you are planted ሕይወትን here, ሰተኝ if you give me your life, ማስተምረውን ከልብ ለማድረግ ምትሻ ከሆነ if you are committed to do what I am teaching ከ4 you, ዓመት በላይ እዚህ ቤት ውስጥ ከኖርክ ችግር አለ ማለት ነው። if you spend more than 4 years, ለውጥ that means በሌለው መልክ if there is no change in your life, that means there is a ደግሜ ላሉ problem. ለውጥ በሌለ መልክ If there is no change, that means there is a problem. የትም ቸርች የምትኖር ልክ እንደዚህ አስብ። Wherever church you are living, just consider this. በአስተሳሰብ ለውጥ እንዲመጣ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው። God wants to change your attitude. አሁን ወደ ትምህርቴ ልምጣ። Let me come back to my teaching. እግዚአብሔር God በግድ አስቡ አይልም። God does not force a thought in you. ማንንም አይልም። God does not force anyone. ሶስቱ አንድ ሰው ናቸው። All the 3 components are in one person. አንድ ሰው ናቸው። They are one person. ተጣብቀዋል። They are united. ነገር ግን But ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 Hebrew chapter 4 verse 12. ዕብራውያን 4:12 ምን እንደሚል ተመልከት። Look at what the Hebrew chapter 4 verse 12 say. እንዲህ ይላል፣ It says, የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነውና የሚሰራም 2 አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ የተሳለ ነው። the word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword. በደም ተመልከት። Look at it. ነፍስንና መንፈስን Piercing even the dividing asunder of soul and spirit, ጅማትንና ቅልጥምን and joints and marrow, እስኪለይ ድረስ and is a discerner of thoughts. እስኪለይ ድረስ። Discerner of thoughts. ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል የሚገባው በእነሱ መካከል ነው። So the word of God goes between them. አሁን በዚህ በመንፈስና በነፍስ መካከል ማን ነው ያለው? Between the soul and the spirit, what would you find? የምነግራችሁ ቃል ደግሞ መንፈስ ነው። Jesus said, the word I'm telling you is the spirit. መንፈስ ነው። The word of God that I'm telling you አሁን is the spirit. በደም ተመልከት። Look at it. መንፈስ ነው። He said, it's a spirit. ነፍስንና መንፈስን መለየት አትችልም። You cannot divide the soul and the spirit. ነገር ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ግን በእነሱ መካከል The ይገባል። spirit of the Lord can come between them. በነፍስና ደግሞ በስጋ መካከል ላይ ይገባል። Between your soul and your mind, it goes between them. አሁን መንፈስ ብቻ ነው ይሄን መለየት የሚችለው። The spirit is the only one can divide ሌላ this. ማንም በምድር ላይ ምንም ሊለይ አይችልም። No one can divide this. አሁን እንዲህ ነው የሚሰጠው። Look at it. ለመንፈስም ኮንሰልት ያደርገዋል፣ ያወራዋል። It talks to the spirit. ለነፍስም ያወራዋል፣ It talks to the soul. ለስጋም ያወራዋል። It talks to the body. ማን ነው የሚያወራው? Who? መንፈስ። The spirit. ቃል ምንድን ነው? The word of God is መንፈስ a ነው። spirit. እንደገና ምን አለ? And he says, እውነት ነው። and he said, it is true. ስለዚህ የሚጠቅመው ለስጋም ለነፍስም It benefits the ለመንፈስም body, the soul, and the spirit. ቃል ነው። It is the word. ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል The word of God, ያስተምረዋል መንፈስን፣ it educates the spirit, ነፍስንም it ያስተምራል፣ educates the soul, እንዲሁም ደግሞ ስጋንም ያስተምራል። it educates the mind. አየህ አሁን የእግዚአብሔር መንፈስ የት ነው የሚኖረው ብትለኝ፣ If you ask me where that the spirit ስጋክ of ላይ God, አይኖርም፣ it does not live in the body, ነፍስክ ላይ it does አይኖርም፣ not live in the ወይ soul, መንፈስክ ላይ it አይኖርም። does not live in the soul. It's the በመካከል spirit. ይኖራል። It lives in the አቦ middle. አጨብጭባክ።
አሁን በደንብ ተረዳ። Understand this. ይሄንንም ሐሳብ አለው የራሱ የሥጋ ሐሳብ Body has his own thoughts. የነፍስ ሐሳብ አለ Soul have his own thoughts. የመንፈስ ሐሳብ አለ Spirit has his own thoughts. መንፈስ ነው ያለኝ ብለ ሮንግ የሆነ እኮ ነገር ልታደርግ You ትችላለህ might do wrong things by perceiving that you have heard from the Spirit. እንዴት How? ለምሳሌ For example, እንዴት ጌታ በር ዘግተሽ ተቀመጪ ብሎኛል the Lord has told me to have a quiet time. ጨለማ ቦታ ሁኚ ብሎኛል The Lord has told me to be in a dark place. ከማንም ሰው ጋር እንዳታወሪ The ብሎኛል Lord has told me not to talk to with anyone. እንዲህ ያላችሁ ሰዎች አይታችሁ Haven't you met people who say ስንት this? ጴንጤማ በዚህ ኮሌጅ በጥሷል Many Christians do this. ለምን Why? መንፈስ ነው ያለኛል Because they say the Spirit had told them. ኤጁኬት አልሆነም Because their spirit is not educated. ይሄ እኮ እውነተኛው ነገር ለብቻ ተቀመጥ የሚል መጽሐፍ ቅዱስ አለ You don't find, the Bible talks about the quiet time. ለምን እንዳለው እኮ አላወቀችም She does not know the reason why God talked to him like that. አየ ስላልበራላት Because it's not revealed to ወርዱን her. ይዛ ብቻ ነው የሄደችው She's just carrying the word. እግዚአብሔር በዚህ ጊዜ ላይ In this time what God ለምን በሩ was, ዘግ ያላት why did God tell her to have a quiet time? ነብዩን ለምን በር ዘግተህ ተቀመጣለህ Why did God tell the prophet to have a quiet time? አሁን ብድግ ብላ ተነስታ If she stood up እንደ ኤርሚያስ ነው ያለኝ and she said, God told me like Jeremiah. በአንድ ጎን ብቻ ተኛ ብሎኛል He has told me to sleep only in one side. ቃሉ መንፈስ ነው The word of God is a spirit. ነገር ግን በዚህ ጊዜ ላይ እሷ ተኝታ አገር ትለውጣለች In this time, is she going to change things? እንደውም ምግብ ስትሰሪ በእዳሪሽ ስሪ ብሎኛል Even God told me to prepare the food with feces. አየ ሚስ ያደረገው መንፈስ ስለሆነ We miss because the spirit has missed. ትክክል ነው ማለት አይደለም It doesn't mean it's right. በደም ተረዱ ትክክል ነው ማለት አይደለም It doesn't mean it's right. ለዚህም ነው መንፈስ የእውነት መንፈስ The spirit of truth. በሌላ አነጋገር የሚያስረዳ The መንፈስ spirit of understanding. የሚያስረዳ The spirit of understanding. ለምን እንዳደረከው የሚያስረዳ The spirit will give you understanding why you are doing what you are doing. ለምሳሌ ተለይልኝ አላት For example, when God tell her to separate, ማለት የፈለገው what God wants to say, አሁን ካለሽበት የህይወት ስርዓት ተለይልኝ separate yourself from the በፊቴ life that you are living now. ማለቱ ሊሆን ይችላል God might be saying, spend some time with me. ነገር ግን እሷ ተነስታ But if she student, ገዳም ግቢ ብሎኛል God has told me to go to monastery. በቃ ገዳም God has told me to go to a monastery. አየ መንፈሷ አልተረዳም Her spirit has not understood. ብዙ ሚስ ያረገ ሰው እንደዚህ ነው This is why many people miss. መንፈስ በመካከል ገብቶ ሲያወራ When the spirit talks to her in the middle, ምን ለማለት እንደፈለገ ጠንቅቆ መረዳት ያንተ ድርሻ ነው it is your responsibility to understand what ያወራው God wants ለሱ to ነው communicate. He might talk to the spirit, ነገር ግን በራስ ጭንቅላት የፈለከው ማሰብ ጀመር but you start giving it your own interpretation. ነፍስንም ልክ እንደዚሁ Just your soul, the same thing. ነፍስ ሁሉ ጊዜ ጥያቄ ናት The soul always questions ወደፊት ምን ትሆናለህ what's going to happen in the future. እንደዚህስ ቢሆን What if this happens? እንደዚህስ ቢሆን What if that happened? የእግዚአብሔር ቃል And the spirit of God, እኔ እረኛህ ነኝ አትጨነቅ ይላል the word of God says, I'm your shepherd, don't worry. በለመለመ መስክ አሳድርሃል You shall walk in green pastures. እኔ አባትህ ነኝ I am your father. እመራለሁ I shall lead you. አባትህ ነኝ I am your father. መልካምን ነገር አጠግባለሁ I will show you all good things. በእኔ ታመንና Trust in me. በእኔ ተደገፍና Trust in me. መልካምን ነገር አሳያለሁ I will show you goodness. ለብዙ ሰዎች በረከት You ትሆናለህ shall be a blessing for many. እንደ ዛፍ ትሆናለህ You shall be like a tree. ወፎች መጥተው ይጠለሉብሃል Many birds you shall ካውንስል shelter. የሚያደርገው ነፍስህን ነው And he counsels your soul. ጀስት አሁን ያለውን አይደለም የሚያወራው He's not talking about now. ሊመጣ ያለውን ነገር ሁሉ ያወራል He talks to you about the ምክንያቱም future. ይቺ ቀበሌ የሆነች ጭንቅላት Because your mind, ረብሻ ነው ሁል ጊዜ
she's not at rest. እኔ እዚህ ላይ ቦታ If I stand on the ship, እንዳይወድቅ ነው የምትልህ። all you're going to say is that what you are going to think about it is that I might not fall down. ለምሳሌ በገመድ ሰው ሲሄድ አይተሃል። Have you በገመድ you saw people walking on a string? ነገር ግን የሚደንቅ ሁሉ ሰው ይሄዳል ብለህ ስለማታምን Because you don't believe that many can do it. እዚህ 2 ሜትር የሆነ ደረጃ ላይ እንዳይወድቅ ትላለህ። Even if you are worried for people who መውደቂያ እንኳን ሰው የለውም። the person doesn't have any place to ነገር fall. ግን አእምሮ ግን መውደቅ ነው የሚያስበው። All you meditate in your mind is about failing. ሁልጊዜ ኔጌቲቭ ነው የሚያስበው። They think only in the negative. ይሄ ነዋ። It's because of the mind. ይሄንን ለማስታረቅ ቃል ይገባል። And the word is going to ይሄንንም ያሳምናል። the word is the bridge. ይሄንንም ያሳምነዋል። The word is going to convince the spirit, the mind, ይሄ ደግሞ ጨቡዲያም ይሆናል። and the body. ሁል ጊዜ የታል The body wants to always to receive. ካልጨበጥኩ አላምንም የሚል He says, unless I see it, I do not ጣቴን believe. ካልከተትኩ አይሆንም የሚል Unless I touch it, I do not believe. ካውንስል እሱን ደግሞ ማድረግ አለብን። And you start counseling your body. የእግዚአብሔር ቃልን በሌሊትም በቀንም በተኛም ስትነሳም አስበው አሰላስሉ ለምን ያለ ይመስላል። Why do you think that the Bible ይሄ says ጨቡዴ ነው። that you might control your flesh? ምክንያቱም የዚህ አስተሳሰብ Your flesh ይረብሻል። is going to disturb you. ምንም በሌለበት እንደ ንዝር ያደርጋል። You're going to feel something without nothing. ምንም በሌለበት Without nothing. አንዳች ነገር የተፈጠረ የለም። Without nothing happening. ብድቅ ያደርገዋል። You just feel something. ምን ሆኜ ነው? You say what's happening? እስከ መቼ ነው እንደዚህ መሆኑ? How long I'm going to walk like ወዲያው this? ነፍስ ትቀበልና And you are going to እኔም receive አብሬ another- ፈርቻለሁ። and your soul is going to receive the information and ይህን say, ፍርሃት ለመንፈስ ትሰጠዋል። and you are going to receive the fear into your spirit. አጠገብላለሁ እንኳን ደህና መጣ ዛሬ በለው ነገር Say to your neighbor, welcome to church. እየተሰቃየ ያለው ሰው The reason why people are ካውንስል suffering የሚያደርገውን የእግዚአብሔርን ቃል አልገባበትም። because they have not received the word of God that gives them counsel. ከዛ ይሄ የሚያስበው ራይትና ሮንጉን አንድ ላይ ማሰብ ይችላል። And he thinks the right and the wrong ይሄኛውም towards the እንደዛው። same. And the soul the ይሄ same thing. መጀመሪያም የለውም። And the body, he doesn't have the from the beginning. በቃ ካፈር ነው አፈር ነው በቃ አለ። He came from the dust. ስለዚህ goes back to የምድር dust. ሐሳብ ካለ ምድር ነው። So he came from the dust, goes back to the dust. የምድር ነገር ብታስብ አትጨነቅ፣ የተሸከምከው ምድርን ነው። If you think about earthly things, don't worry because you are carrying an earthly body. ጥሩ አባባል ሰውየው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ያለውን ሰምታል። Have you heard what the PM said? እኛ ስንወለዳል When we were born and raised, ስንወለድ ኢትዮጵያዊ when we were born and raised, ስንሞት ኢትዮጵያዊ ነን። ምንድን ነው? and when we are born, when we are born an Ethiopian, when we die, we become Ethiopia. ያፈር ስብስብ ነክ ነው። በሌላ In another word, ያወራው ስለዚህኛው ሰውዬ እንጂ he's talking about the flesh, ይሄኛው ሰውዬማ እንደሱ አይደለም። and the soul is not like that, ይሄኛውም ሰውዬ እንደሱ አይደለም። and the spirit is not like that. ይሄ ዘር የለው ቋንቋ የለው ከበደ የለው አየለ And የለው። the soul doesn't have a language, does not have an ይሄ ግን መጣውበት ያለው ያው አጎቴ ብሎ የሚጠራው and አለው አባቴ ብሎ the body የሚጠራው has relatives, ይሄኛው የለው። and the spirit doesn't have anything. እና ካውንስል ያደረገው ይሄኛውን ሰውዬ ነው። And he counsels his spirit. ምክንያቱም ስትሞት የምትሄደው ይሄኛው ሰውዬ እንጂ ይሄኛውማ ኢትዮጵያዊ ነው። And the body says here, እየተግባባን ነው። ይሄኛው ምንድን ነው? your body ኢትዮጵያዊ ነው። በቃ belongs to the earth. ተገኘው እዚህ ቦታ ብሏል። He says, I'm found from here. እነዚህ ሁለቱም መጀመሪያም እዚህ የለንም ብለው And your soul and your spirit, they are not from here. ሳልወለድ በፊት ነበርኩ ብለው ነው የሚያምኑት። And they know that before I was born, I was. ከመሆኔ በፊት እዚህ ምድር ላይ Before I became in this earth, before I came to this ነበርኩ። earth, I was in በእናቴ existence. ማፀን ሳልገባ ነበርኩ። And God knows me before I was ከእናቴ found in my ማፀን mother's ጀምሮ womb. የተመረጥኩ ነኝ። And I am chosen from my mother's womb. እናቴ እንኳን ባታቀኝ አለ። Even if my mother does not know me. ኢቭን አባቴ ባያቀኝ Even if my father does not know አባቴ me. ያቀኛል አለ። And my heavenly father የመጣበት knows me. ሶርስ አለ። He says, I አጨብጭበ have a ነው source. አያውን አንድ ነገር ተረዳ። Understand this.
ይሄኛው ሁሌ እዚሁ ምድር ያለ ነገር ነው የሚያስበው። The body always thinks about the earthly things. ምን ትበላለህ? He says, where we are going to eat, we are going to የት drink, ታድራለህ? where we are ልክ going to ባለቤት sleep. ሆኖ Like an owner. አፈር መሆኑን አያውቅም። He forgets that he's the flesh. አፈር መሆኑን ስለማያውቅ He does not know ይለፈልፋል። that he speaks a lot of things. እነኚህ And the others, ካውንስል ይፈልጋሉ። they want a counsel. ካውንስሉን የሚሰጠው መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው። And the word of God, only the word of God can give you a counsel. ማንበብ ያቆምክለት The day you stop reading, በቃ ስጋ ነክ you are just an ordinary body. በሌላ አማርኛ ቄራ ነው የምትሄደው። In another word, you are going back to the dust. የስጋ ህይወት ነው በአንተ You are የምትመለከተው። going to live an earthly life. አንብቤ ያለው አይሰራም በእግዚአብሔር መንግስት። I have read is not going to help you. ኖረህበታል ወይ ተለውጧል ወይ ነው የሚሰራው። The question is, have you transformed yourself? እመነኝ ይሄንን ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። Believe me. አለዛ አይሆንም። Otherwise, it's not going to happen. መንፈስ ሲነቃ When the Spirit of God touches you, መጀመሪያም ቃል ይሰጠዋል ለዚህ ለአእምሮክ He gives word to your mind. ለነፍስክ ለስጋ ቃል ይሰጠው ጀመረ። And He gives word to your flesh. አብሮ ከመንፈስ ጋር ይተባበራል። And He partners with your spirit. ከዛ በኋላ መናገር ይጀምራል። And He starts speaking. ከዛ ማሳመን ይጀምራል And ነፍስን። He starts ነፍሴ convincing. ሆይ አታስጨንቅኝ ይል ጀመር። He starts, my soul, please don't disturb ለካ me. ምትረብሽክ ሴጣን አይደለም። It's not the devil that disturbs you. ለካ ነፍስክ ናት ምትረብሽ። It is your soul that has been disturbing you. ከዚህ በኋላ ምን ኖሯል? መሞት ነው እንጂ He ያለበት says, ስትል there is no life any longer. It is better to die. ነፍስህ ናት ምትረብሽ። ለምን ስትል And when you say this, ድሮ አበድር ነበረ፣ I used to ድሮ lend ሰጥ to ነበረ። people. I used to አሁን lend to people. ከምሰጣቸው ሰዎች ልበደር፣ Now I am borrowing from ከምሰጣቸው people. ሰዎች ልለምን። Now I am receiving እንዲህ from these ከመኖር people. ድፈት ብትል ይሻላል። It is better for me to die. ማን አስተማረ? Who taught you that? ነፍስክ። It is your soul. እኔ ነፍሴን ባጠፋት እርፍ እላለሁ። If I kill እንደውም myself, ችግር ትጀምራለህ። ቁጥር that is አንድ going to be ችግር the beginning of your problem. ድጋሚ ቁጥር አንድ ችግር That ትጀምራለህ። is the beginning of your problem. የመከራ አይነቱ ሀ ብለህ All ትጀምራለህ። sorts of ይሄ problems and መከራ ነው challenges. ካልክ ዋሽቶሃል። If you consider this as a challenge, it has deceived you. ከልቤ ላውራክ Let me tell you, ይሄ ካውንስል ሊደረግ ይገባዋል። ሶስቱም 3 of them should be counseled by the word of God. ከአይን አታርቃት፣ He says, don't take the word of God በእጅ out of. ነዳፍ ላይ ጻፋት፣ Write the word of God in your hand. በቤት መቃል ላይ ጻፈው። Write it on your gate. ለምን? Why? ያለማቋረጥ ይሄን ማሳመን አለብህ። You have to convince your body. ይሄኛው ሲያነብ When you read, ማይንድ ዊሊንግ ኢሞሽን እዚህ ነፍሱ ስለሆነ ያለው because your mind, your will, and your emotion is found in your soul. ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ማውራት ስትጀምር When you start speaking, እሱ ኢሚዲየትሊ ካውንስል ሊያደርግ እዚህ ይዞራል። and he start to counsel your spirit, ምን ይመስልሃል ይለው። what do you think? ይሄኛው ካልተስማማ Unless your spirit is convinced, እንደገና ተመልሶ የራሱን ሐሳብ ያደርጋል። and he keeps on doing his own thing. ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ የተሳለ ነው። It is more powerful than two-edged sword. መንፈስን ነፍስህን ስጋህን እስኪለይ It can divide the spirit and the soul. እኔ ስጋ ብቻ ነን ለምትሉ ቸርቾች በደም ስሙ። For those of you who say we are only flesh, በቃ ስትሞቱ እዚሁ ትቀራላችሁ። when you die you're going to remain here. የምድር ጠባቂዎች ብትሆኑ ይሻላችኋል It is better you're going to remain as the guardians of the earth. የሚባሉ ቸርቾች አሉ እነሱ ጋር። And there are churches who are called like that. ነፍስ ነን ለምትሉ And for those of you who say we are soul, መንፈሳችሁ ከሞተ ነፍስ ምን ትሰራለች? if your spirit is dead, how can your soul be alive? ይሄው ሰው እየኖረ ያለ ጌታን ተቀበል የምትለው መንፈስ እንዲወለድ እንጂ ነፍሱ እንዲወለድ አይደል? And when you tell someone to be born again, you are telling their spirit to be born again. የሞተው መንፈስ እንዲነቃ አይደል? And for ጌታን their spirit ተቀበል to be የምትለው alive to God. ዳግመኛ ተወለድ የምትለው When you tell them to be born again, it is for their spirit to be born alive, to ስለዚህ become መንፈሱን new. ነው
So it is a spirit. ሕያው ሆኖ የሚኖረው መንፈስ ነው። What lives as alive is your spirit. ዘካርያስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ነው አይደል? እስቲ ያውጣላችሁ። Zechariah chapter 12 verse 1. ይሄንን ስትሰማ ደስ ይበልህ። When you listen to this, rejoice. በእውነት በእግዚአብሔር የምትደሰት ሰው ከሆንክ If you truly rejoice with the word of God. እንዲህ አለ፣ ስለ እስራኤል የተነገረ የእግዚአብሔር ቃል ሸክም ይህ ነው፣ ሰማያትን የዘረጋ ምድርን የመሰረተ የሰውንም ጮክ በለው የሰውንም መንፈስ ድጋሚ በለው የሰውንም መንፈስ በውስጡ የሰራ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። The burden of the word of the Lord for Israel, says the Lord, which strengthens the heavens and lays the foundation of the earth and forms the spirit of man within him. ሉተር የሚባል ከ500 ዓመት በፊት 500 years ago, ሰው ነፍስ ነው አለን። Luther said man is a soul. እና አሁን አስተማሩንና ልክ አሁን ቴዎሎጂ ሲያስተምሩክ no, so when they teach theology, የሉተርን ቴዎሎጂ ያስተምሩዋል። when they teach you, ሉተር እንዳንተው ሰው ነው after all. Luther is a person like you. በቃ ያወቀውን ነገረክ, and he told you what he knows. ይኸው ውሸት የሆነ ነገር ተቀብለን የምንኖረው ስንት ነገር አለን አይደል? We have received so many wrong information that we have accepted them and we are living by them. ግን አሁንም እየኖርንበት ያለ, and now we are also living. ለምሳሌ for example 200 ዱባ ሲባዛ በ0 ይሆናል 0. 200 pumpkin times when you multiply it by 0 it becomes 0. እና ሞክረው 200 ዱባን አስቀምጠውና or put 200 pumpkins እና ደግሞ አንድ ቤት አዘጋጅና 200 0 ነው ብለ ዱባውን ከተተበት. and if you say the house is empty and if you consider it as 0 and multiply 0 ሊሆን እንደማይችል ታውቀዋለህ. you know it's not ግን going to be 0. ትማራለህ. and you are learning. 0 መንፈስ ነው. is 0 a spirit? የድሮ ትምህርት ምናምን አንድ ያውቀናል። it is you might say it is our ከዚህ በፊት ያስተማሩን ሰዎችም እንደዚህ ናቸው። በቃ አልወቀው. and those who are educated before you, they are በቃ also ለምን like እንዳለው እሱ ያውቀው ሰውየው። let them know why ድንገት ስሙ ራሱ 0 ሊሆን ይችላል ሰውየው። his name might even be 0. 1 2 3 ቁጥር ብሎ ሌሎቹ እንደጠሩት like they have counted 1 2 3 በምን ራሱን ያስጠራ 0 ብሎ ይጥራ እንጂ. how can he make his እና ሲያስበው when he think about ከኔ ጋር የሚባዛ በሙሉ ይዋጣል. anyone who is multiplied by me, let him be empty. በቃ ልክ እንደዚህ maybe አስበው ይሆናል. he might think like this. አሁን በደም ተረዳኝ። understand this. ቀድሞ የገባ ትምህርት ሁሉ ትክክል ነው ማለት አይደለም። original knowledge doesn't mean it is the right knowledge. ሲጣረስ ታገኘዋለህ. you might found it contradicting. ስጋ ሞተ, your body died, አፈር ሆነ, it become the part of the earth. ወደ ጌታ ሄዱ ትላለህ. you say they have went to God. ለምንድን ነው ወደ ጌታ ሄዱ ያልከው? why do you say they have went to God? ምክንያቱም መንፈሳቸው ነፍሳቸው ወደ ጌታ ነው የሄደችው ትላለህ። their soul have went to God. እግዚአብሔር ነፍሴ በሱ ደስ አትሰኝም አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ ግን ምን አለው? God is a spirit and who has a soul? He has a soul. እኔ አላልኩም መጽሐፍ ቅዱስ it is the word of God. ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 38 ነው አይደለ? Hebrew 10:38 በእምነት አውጣላቸው። ጥሩ ነው መቼም ዛሬ ይለይላቸው። ነፍሴ በሱ ደስ አትሰኝም ከእምነት ቢያፈገፍግ አለ። and if he walks back, ጻድቅ ግን በእምነት ይኖራል አለ። and now the just shall live by faith. ቀጥሎስ ወደ ኋላ ምን ቢል ቢያፈገፍግ ነፍሴ በሱ ምን አትልም ደስ አትልም። but if any man draws back, my soul shall have no pleasure in him. ስለዚህ ነፍስና መንፈስና አብረው ነው ያሉት ማለት ነው። so spirit and soul, ነገር ግን የተለያዩ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይለያቸዋል። the word of God can divide them. እናንተ እንትን የምትሉት ነፍስ ነን የምትሉ ሰዎች those who say we are soul,
ነፍስ ብቻ ከሆናችሁ ማይንድ ዊሊንግ ኢሞሽን ብቻ ሆናችሁ ትኖራላችሁ። If you are only a soul, you walk in life with always only mind, will and emotion. ያ ማለት That means ፈቃድ፣ your will, ስሜት your feelings, እና ደግሞ ምንድነው ማይንድ ዊሊንግ ኢሞሽን አእምሮ ሆነ ትቀራል። and you are only going to exist in a mind form. ተንሳፈ ነው የምትቀረው። You are just going to float. መንፈስ ከሆንክ ግን You are a spirit. መንፈስ ብቻ ነኝ ካልክ If you say I am only a spirit, እቺ ብቻ ይህችን ሀገር መልቀቅ አለብን። you have to leave this earth. ከኛ ጋር ለመኖር For you to live with us, እንዲህ መልበስ አለብን። you have to have a flesh. የሞት ክለት The day you die, እንሸኛለን። we are going to send you. አሁን በደንብ እየገባ ነው። I hope you are understanding this. እንግዲህ አንድ ትምህርት ስማኝ። Listen to this. ሞተህ መንፈስ ከመሆን Before you become a spirit after ሳትሆን dying, ለምን ሳትሞት በፊት ለምን መንፈስ አትሆንም? የኔ why ትምህርት don't ነው። you live a life of a spirit while you are walking in this earth? የሰፈር የሉተር ልጆች የሚያወሩትን ተው በቃ። ሉተር ስል ደግሞ ሉተር ቸርችን እያልኩ አይደለም። ነገር እንዳታመጣብኝ። እኔ ያደግኩት እዛ ነው። በለው በእንግሊዘኛ እዚህ ምን ይታወቃል? I do not want to have any problem with the Lutheran church. እኔ ያልኩ ሉተር የተገለጠለትን አወራክ። Luther told you what he has revealed, what he knows. ሌሎቹ መጥምቃውያን የሚባሉ አለ አይደል? And you have heard about the Baptists. መጥምቃውያን ምን እንደሆኑ ታውቃለህ? Do you know what the Baptists teach? ካልተጠመቅ የዘላለም ሕይወት አታገኝም። Unless you are baptized, you are not going to No, receive ትክክል eternal ናቸው? life. Are they correct? አተገብላል እንኳን ደህና መጣ በለው። Welcome to church. ግማሹ ተነስቶ ሕፃን ልጅ ካልተጠመቀ አትገባም ይላል። And some are going to say if children are not baptized, they are not going to go to heaven. አንደኛው ደግሞ 16 ዓመት ሞልቶት ካልተጠመቀ አይገባም። And some will say if the child of 16, እነኚህ ሁሉ የራሳቸው የትምህርት ዶክትሪን ያላቸው they have their own doctrine and teachings. የራሳቸው አስተሳሰብ They have their own teachings. መጽሐፉ ምን ይላል ነው ጨዋታው። Question is, what does the Bible say? እኔ አሁን ስለ እሱም ላወራ ፈልጌ አይደለም። I'm not trying to talk about that. ብትፈልግ ልጅም ሆነ ተጠመቅ። If you choose like you want to be ለምን 50 ጊዜ baptized, አትገባ? ምን ያገባኝ? you can even be baptized for 50 times. ማውራት የፈለኩ አእምሮ ካልተለወጠ መንፈሳዊነት ሙት ነው። Unless your mind is renewed, your spiritual life is dead. በቃ ይሄንን ነው ማወራክ። This is what I'm trying to convey. ተጠምቀም ጨቡዴው ጋር ልትሄድ ትችላል። After being baptized, you might go back to him. ሳትጠመቅም መንግስተ ሰማያትም ልትገባ ትችላል። And before being baptized, you can also go to heaven. ኢየሱስ ጋር ነው ኢየሱስ ጋር ልትሄድ ትችላለህ። You can go to Jesus. እንዴት ሆኖ? How? You might say how? አብሮት የተሰቀለው ሰውዬ ተጠምቆ ነበር። And the person who was crucified with him, was he baptized? አጠገብላለሁ እንኳን ደህና መጣ በለው ነገር። So to say to your neighbor, welcome to church. አየህ ኢቭን ጥምቀት እንኳን ለአእምሮ መታደስ ነው። እኔ አላልኩም። Baptism is for your renewal of your mind. እኔ አላልኩም። It's not me who said it. የአእምሮ መታደስ ነው አይደል ያለ? It is for your transformation of your ድፍን mind. ማስወገጃ አይደለም ማለት It's not for the cleansing of the body. ኢቭን የአእምሮ በጎ ህሊና ልመና ነው። And it is for the cleansing of your consciousness. ላኖኮ ይላል አእምሮ መማር አለብን በጌታ። We should be educated about the mind. እኔ ምኞቴ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? Do you know what my desire is? ቸርች ቁጭ ብላ ጧትም ማታም ለህብረተሰቧ ማስተማር ያለባት አእምሮን ነው። The church should teach about the mind. ይሄ ማለት መንፈሳዊ ነገር አያስፈልግም እያልኩ አይደለም። I am not saying we don't need spiritual. ኢኳሊ ስለ አእምሮ መማር አለብን። The church should equally teach about the mind. ምክንያቱም በእምነታችን
መጽሐፍ ቅዱስ በእምነታቸው ድል ነሱ ሲል when the Bible says they have overcome through their faith, ከእምነት ጋር አብሮ አምሮ ካለ your faith, it works with your mind. እንዲህ ብዬ ላሳይ። ቃል ሰማ፣ You have heard the word of God. ለነፍስ ነው። It helps your soul. የሰማውን ነገር ስዕል አወጣክ፣ And the word of God gives you a picture, ነፍስ ውስጥ ነው። and it is found in your soul. ገመትክ፣ And you imagined, ነፍስ ውስጥ ነው። and imagination is in your soul. ዳግመኛ ያልተወለደ ሰው በሙሉ አይገምትም ልትለኝ? And people have the power of imagination. የገመትከውን And your imagination, ተስፋ ረክ፣ and gives you hope. ተስፋ ያረከውን And what you hope for, አመንከው። and you believe it. አየህ፣ እምነት መንፈስ ነው ካልከ When you say faith is a spirit, ፕሮሰሱን አልፎ የመጣው ከአእምሮ ጋር and the process goes through your mind. ማይንድን ካልተጠቀምኩ Unless you use your mind, በእምነታቸው መርከብ ያለ መሪ እንደሄደ ሚስ አድርገ ነው you የምትሄደው። are going to miss a life like a sheep without no wheel. እለምናችኋለሁ፣ Let me beg you. ነፍሳችሁን ማሰልጠን አለባችሁ You have to educate your soul በእግዚአብሔር ቃል። through the word of God. በእግዚአብሔር ቃል Through the word of God. ምክንያቱም ነፍስን መለየት የሚችለው የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። Only the word of God can divide the spirit and the soul. በደንብ ተመልከቱ። Look at it. በጌታ ሰው ሁኑ። Let me tell you. አውሽ የውስጤን ጩኸት ብትረዱኝ። I wish you could listen to the voice of my heart. ይሄ ሰው ያንተ አይደለም። This is not who you are. ስልጠና ብትሰጠው በእግዚአብሔር ቃል If you train yourself through the word of God, የሚገርመው ነገር ኃይል እንዳለው ታውቃለህ። do you know that you have power? ይህን ተናግሬ ልጨርስ። Let me finish by saying this. ዳግመኛ የተወለዱ ሰዎች አይደሉም። They are not አሁን born ማወራክ again. Yeah, now whom I am talking about, they are not born again. መንፈስ ቅዱስ ያረፈባቸው ሰዎች አይደሉም። They are not spirit filled. ወይም እንደኛ ሻካራካራካ ምናምን የሚሉ አይደሉም። Or they do not speak in tongues. ጀስት ስጋና ነፍስ ናቸው። They are just soul and body. እንዲህ አሉ። And they said, ከመጥፋታችን በፊት before we die, ለራሳችን ማስታወሻ እንስራ። let us build a remembrance for us, for ourselves. ለራሳችን Let us build a remembrance for ourselves. ከምድር እግዚአብሔር ዙፋን ላይ እንድረሳል። And let us reach the heavenlies. እነኚህ ሰዎች ዳግመኛ አልተወለዱ። These people, they were not born again. የሉበትም። መንፈስም አላረፈባቸው። They were not born again, then they are not spirit filled. አማኝም አይደሉም። And they were not believers. ነገር ግን ነፍሳቸው But their soul እንዲህ አለች፣ said, እንጠፋለን፣ we are going to perish. እንበተናለን። We are going to scatter. ከመሆኑ በፊት ግን Before that happens, አንድ ማስታወሻ እንስራ። let us build a remembrance for ourselves. ጀመሩ ይላል። And they began. ልክ ሲጀምሩ When they began, እግዚአብሔር አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ ተሰበሰቡ። and God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit gathered, they had a meeting. እነኚህ ሰዎች They said, these people, ቋንቋቸው አንድ ነው፣ their language is one, ሀሳባቸው አንድ ነው፣ their thoughts is one, ማንም የሚከለክላቸው የለም። and nobody can stop them. ኢቭን እኛ ሶስታችን አንከለክላቸው። And we ourselves cannot stop them. እኔ አላልኩም፣ መጽሐፉን It's አውጣላቸው። not me who said that. It's ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 Genesis chapter 6. 11 ነው 11 6 አይከለከሉም። He said they cannot be withheld.
እነሆ እነሱ አንድ ወገን ናቸው And the Lord said, behold, ለሁሉም አንድ ቋንቋ አላቸው the people is one. ይህንም ለማድረግ ጀመሩ They have all one language. ቀጥሎ ያለውን ጮክ ብለህ አንብብልኝ አሁንም ያሰቡትን ሁሉ ምን ያሰቡትን ሁሉ ለመስራት አይከለከሉም ማን ያለው ይሄንን Who said this? እግዚአብሔር አለ It's God. መቼ እንዳትዋሸኝ ራሱ It's God who said this. ይሄ አምላክ ተሳስቶ ነው እንዳትል Don't say this God is wrong. ምታመልከው እውነትን የሚናገር አምላክ ሊዋሽ አይችልም የምትለው And the God you are worshiping is a God who does not lie. ያሰቡትን ከማድረግ አይከለከሉም He says nothing will be restrained from them which they have imagined to do. አይከለከሉም Is it no? They cannot be restrained. አሁን መልካም ልጅ ነው ግን አትላ በሆነ መልክ ላውራው And he's a very good person. Let me take him as an example. መግደል አሰበ If you wanted to kill someone, እግዚአብሔር ጩቤ ይዞ የሚጠብቀው ይመስላል do you think God is going to give him ወይ a knife? ገብርኤልን ልኮ በላው ምናምን ይለው And God is going to send an angel and make him stop? መግደል ፈለግ If you wanted to kill someone, ግደል እዚህ ቤት ውስጥ መዋሸት ፈልገ ጉሮሮን የዘጋ ክርስቲ ንገረኝ if any one of you in this meeting, if you want to lie, have you ever got መስረቅ ፈልገ እጅን አጣሞ ሰባብሮ ወደ ኋላ ያደረገ ሰው እስቲ ንገረኝ God ever withheld he stood in front of you and make you stop? ትፈልጋለህ If you want to do it, አርገው do it. ሁሉ አይጠቅመኝም አለ And everything does not benefit me. አየ ሁሉ አይጠቅምም Everything does not benefit me. ሁሉ ግን ተሰጥቶኛል Everything is allowed. Everything is permitted. ለአሕዛብም ላንተም Both for the Gentiles and for you. አዶን ነው እንዴት እንደምታስቡ እኔ እኮ የምነግራችሁ ስፒሪት ፊልድ ያልሆነ ሰው ምን እንደሚሰራ ተመልከቱ Look at what a person who is not filled with the Spirit. Look at ነፍስክን ለመጠቀም ምን ማድረግ እንደሚችል ጨቡዴ look at the power of your soul. ሶልህን ነው የሚጠቀመው He uses your soul. ያ ማለት ሐሳብህን That means your thoughts. ሰይጣን እንድዋሽ አረገኝ ረባከ ምላስ ላይ ተቀምጬ ነበር ሲልክ ምንድነው የምትለው When the devil made me to lie, was the devil sitting in your tongue? ምን ስትቀምሰኝ ምን እላለሁ ብለዋል He says, when you taste me, what does I taste like? አተገብላለሁ እንኳን ደህና መጣ ብሎ Welcome to church. የሚቀጥለው ሳምንት Next week, እንዴት የሰውን ነፍስ ሩል እንዴት እንደሚያደርግ ሰይጣን ያሳያል I'll show you how the devil rules the souls of men. እንዴት እንደሚጫወት How he takes advantage of you. እንዴት እንደሚጠቀምብህ How he uses you. ነፍስህን ነው የሚያሯሩጣት He uses your soul. ደግሜ ላሉ ነፍስህን ነው የሚያሯሩጣት He uses your soul. ሰይጣን የሆነ መጥረቢያ ምናምን ያለው ከመሰለክ ሽባ ነው በምን ያዝ If you think the devil has a hatchet or hammer, no. የዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠአል The Son of God was revealed that he might destroy the works ስለዚህ of the ፈርሷል devil. ማለት ነው That means it's destroyed. በእንግሊዘኛውም በሂብሩ ወርድም እስቲ ላውራክ Let me tell you what the Hebrew word and መቼም መጽሐፍ ቅዱስ በአማርኛ ነው የተጻፈው ብለክ እንደማትከራከረኝ እርግጠኛ ነኝ I hope that you're not going to argue that the Bible is written in Amharic. ሁሉ ነገር የኛ ስለሆነ እግዚአብሔርም የኛ ሁሉም የኛ ስለሆነ Because we take everything for ourselves. በአራተኛው ክፍለ ዘመን ነው መጥቶ ለኛ የተጻፈው It is in the 4th century. ስለዚህ አሁን መቼም አትከራከርም And I hope you're not going to argue. የመጀመሪያው መጽሐፍ የተጻፈው በግዕዝ ነው ብለን እንዳትከራከር You're not going to say the Bible was written in Ge'ez first. አተገብላለሁ ወኔክ መጣ በለው ነከር Your ego I have touched your ego. ያው ሲፈጥረንም በርበሬም የኛ ነው ብለናል እንኳን እሱ And we have even said pepper belongs to ourselves. ግን በደም ስማኝ And listen to me.
to paralyze the work of the devil ነው የሚለው። The Bible says the Son of God was revealed to paralyze the work of the devil. በግሪኩ ቃል የሚለው The Greek word says እጁን እግሩን የሚሰራ አካሉን በሙሉ ሽባ አረገው። and he made him unfunctional. እግሩም እጁም የሚሰራ አካሉ በሙሉ ሽባ ሆነ። He doesn't have any part of him that is active. እና በመጥረቢያ ፈነከተኝ ካልክ So if you say that he has used a hammer, በምን እጄ መጣው ይላል። with which hand? ሐሳብህን ግን መጥረቢያ ይዞ ይፈነክታል። But he uses your thoughts against you. እንዴ ሐሳቤም እንዴት ሆኖ? You say how? ሰው በልቡ እንዳሰበ As a man thinks in his heart, እንደዛው ነው። so he is. መጥረቢያ ያስክ Whether you are carrying a hatchet, ኢሚዲየትሊ በመንፈስ ዓለም መጥረቢያ ይዞ ይቆምልሃል። አንተ ነህ እጁ። you give him the ability. አደጋ እንዳያደርስብኝ ስትል That when you say that I might not see an accident, አደጋን የፈጠርከው አንተ ነህ በምላስ። you are the one who's creating an accident. ሐሳብህን ይቀበለዋል። በሐሳብህ ነው። He ምክንያቱም አንተ receives your ሐሳብ ነህ። thoughts because you are a manifestation of your thoughts. አውሽ እንዴት እንደማስረዳ እጅህን አንሳልኝ። Lift up your hands. እኔ ምለውን እንላለን። አባት ሆይ አይኔን ከፈትከው። በዚህ በተከፈተ አይን እለወጣለሁ፣ እሄዳለሁ፣ ፍሬም አፈራለሁ። ከዚህ በኋላ ሌላ ሰው ሆኛለሁ። መንገዴን አጠበጥባለሁ። በኢየሱስ ስም አሜን። ተፈጸመ።